وبركاته. الحمد لله منور الليالي والأيام بنور سيد الأنام محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فمن أراد الله به خير وفقه لاتباع نبي الخير ونبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ووفقه للتفقه في الدين. فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فالله يفقهنا وإياكم في الدين ويعلمنا التأويل ويهدينا وإياكم إلى سواء السبيل، ويجعلنا وإياكم من المقتدين بالنبي محمد الجليل صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Beliau Sayyidul Walid Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Mukhtar memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah yang menerangi malam-malam dan hari-hari dengan cahaya kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala dikehendaki kebaikan, maka dia akan diberikan taufik untuk kebaikan, untuk mengikuti daripada Nabiul Khair, Nabiul Rahman, Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah memberikan kita taufik untuk selalu mengikuti Nabi Muhammad SAW. Dan juga tanda seseorang tadi dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah dengan dia diberikan pemahaman dalam agamanya, tafaqquh fid din. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita agar kita memahami dalam agama kita dan memberikan kita takwil, ilmu takwil, dan menjalankan kita pada jalan-jalan yang lurus dan selalu mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ولهذا قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. إذن طلب العلم النافع هو طريق يوصلك إلى الجنة، شريطة أن تكون على نية صالحة تطلب ذلك ابتغاء مرضات الله من أول قدم. فإن من طلب العلم بنية صالحة للعمل به لا للتباهي والافتخار، فإن الله سبحانه وتعالى ييسر له العمل به ويوفقه للمقامات العاليات ببركة طلب العلم ابتغاء مرضات الله وابتغاء نشر شريعة حبيب الله وإحياء سنة حبيب الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa orang man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, siapa orang yang menempuh jalan ilmu, maka dia akan ditempuhkan di dalam jalan menuju ke surga. Kalau begitu, mencari ilmu yang bermanfaat itu adalah jalan kita menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala dengan syarat kita mencari ilmu tersebut dengan niat yang baik. Maka niatkanlah dengan niat baik, dengan kita berniat untuk kita dalam mencari ilmu kita amalkan, bukan untuk dengan membangga-banggakan ataupun bersaing dengan yang lainnya. Tidak, kita mencari ilmu tersebut dengan niat yang baik, maka Allah akan memudahkan kita dalam mengamalkan ilmu tersebut. Dan Allah akan memberikan kita ilmu daripada ilmu yang kita tidak ketahui sebelumnya. فقد قال الإمام الغزالي أن العمر هو رأس المال، أوقاتك كلها عمرك، فأحسن ما ينفق فيه الإنسان عمره هو طلب العلم النافع. لكن يدرك طالب العلم في زمن قصير إذا أقبل على العلم بالرغبة والمحبة ما يدركه غيره في زمن طويل. لا مجرد حضور مجلس الدرس خوفا من مراقبة أو درس، لا، هو يحضر محبة في العلم،
هذا الطالب هو الذي يدرك العلم في زمن قصير يطرق فيه علم كثير. Al-Imam Al-Ghazali beliau mengatakan umurmu adalah modal utamamu, dan paling baiknya sesuatu yang kita infakkan dengan umur kita yaitu dengan kita menuntut ilmu yang bermanfaat. Seseorang apabila dia menuntut mencari ilmu dengan semangat, dengan keinginan yang kuat, maka dia akan mendapatkan sesuatu yang banyak yang bisa didapatkan oleh orang yang mencarinya dengan masa yang panjang. Maka dia akan mendapatkannya tersebut pada masa yang sedikit, dengan catatan dia menuntut ilmu tersebut dengan semangat, dengan cinta, dan dengan keinginan yang kuat. Bukan karena melihat pengawas, tidak, karena dia mencari ilmu memang karena keinginan dari dia dan karena kecintaannya dia kepada ilmu. فيعرس كلما تعلم شيء في العلم يعمل به، فإن العلم يثبت بالعمل، فلا ينتفع الإنسان بالعلم مجرد الحفظ، لكن بالعمل بالعلم يتبارك ويوصف بأنه متعلم. وأما يتعلم ولا يعمل فهذا صورة متعلم ولا حقيقة له. Dan dia harus bersemangat, harus selalu berusaha di dalam mencari ilmunya tersebut, dia mengamalkan daripada ilmunya, karena ilmu itu akan menetap dengan dia mengamalkan, maka ilmu tersebut akan menjadi berkah. Dan tatkala ilmu tersebut diamalkan, maka ilmu itu akan menetap di dalam hatinya. فهذا العلم نور. قال بعض مشايخ الإمام الشافعي عندما أذين له في الإفتاء، الإمام الشافعي حفظ القرآن وهو ابن 7 سنين، وحفظ الموطأ الإمام مالك كتاب كبير في الحديث وهو ابن 10 سنين، وأذن له مشايخه في الإفتاء وهو ابن 15 سنة. فقال له شيخه مسلم بن خالد الزنجي عندما أذن له في الإفتاء فقال له: يا شافعي إني أرى عليك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية فيزداد نور لأن العلم نور، العلم نور. قال: فلا تطفئه بظلمة المعصية فإن ظلمة المعصية مثل الماء يأتي على ذلك النور فيطفيه، فإذا زاد بالطاعة زاد ذلك النور حتى أشرق في القلب. فلهذا قال الله سبحانه وتعالى: اتقوا الله ويعلمكم الله. Ilmu ini itu adalah cahaya. Al-Imam Syafi'i pernah dikatakan kepada beliau oleh gurunya, Al-Imam Syafi'i ini seseorang yang luar biasa. Tatkala berumur 7 tahun beliau menghafal Al-Quran. Tatkala berumur 10 tahun beliau sudah menghafal kitab Muwatta karangan Imam Malik. Kemudian tatkala beliau berumur 15 tahun beliau diizinkan untuk berfatwa oleh gurunya. Tatkala diizinkan oleh gurunya Syekh Muslim bin Khalid Az-Zinji, maka gurunya tadi berkata kepada Imam Syafi'i: wahai Syafi'i, sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya, maka janganlah engkau padamkan cahaya tersebut dengan kegelapan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ilmu cahaya, ibaratkan dia cahaya. Maka tatkala dia bermaksiat, dia akan padamkan itu cahaya dengan kegelapan maksiat. Hal tersebut seperti air. Maksiat kepada Allah SWT seperti air yang datang kepada cahaya tadi kemudian memadamkannya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an: "Ittaqullah wa yu'allimukumullah." Bertakwalah kepada Allah, maka niscaya Allah akan
mengajarkanmu dengan suatu ilmu. طالب علم يتهاون بصلاة الجماعة، هذا ما هو طالب علم، هذا طالب نوم. يعرف أن صلاة الجماعة تفضل على صلاة المنفرد ب27 درجة، بل كان السلف الصالح من رأوه يتهاون في تكبيرة الإحرام ما يعدونه شيء. طالب علم ما يحرص على السواك عند كل وضوء وعند كل صلاة. النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما توضأ أبدا ولا ثبت أنه صلى إلا ويستاك بعود المسواك، ما لم يجد الأراك بأي شجرة يقطب منها غصنا ويتسوك، فإن لم يجد ولو بفرشات الأسنان فهو ولا يتسوك بطرف الثوب، فإن ذاك من الوسخ وليس من الدين. Seorang santri, talibul ilm, akan tapi dia menyepelekan sholat berjamaah. Ini bukan santri kata beliau, ini pencari tidur, ini bukan pencari ilmu. Karena Nabi SAW mengatakan sholat berjamaah itu mengungguli sholat sendiri dengan 27 derajat. Bahkan para salaf kita yang soleh, salafus soleh, tatkala ada seorang santri murid, dia menyepelekan takbiratul ihram bersama imam, dia tidak dianggap sama sekali oleh gurunya. Seorang santri dia seharusnya juga dia memperhatikan sholat dengan siwak, karena sholat dengan siwak ini lebih afdal daripada sholat tanpa siwak 70 sholat. Satu sholat dengan siwak itu lebih afdal daripada 70 sholat tanpa siwak, kata Nabi SAW. Kalau semuanya engkau tidak mendapatkan kayu siwak yang seperti sudah tersebar itu kayu arak, maka bisa engkau memakai batang apapun di luar sana engkau cari, bisa dijadikan siwak. Atau kalau samanya tidak bisa, paling tidak bawa sikat gigi. Jadi waktu mau sholat itu pakai sikat gigi untuk bersiwak. Dan jangan menggunakan ujung baju, karena bersiwak menggunakan ujung baju ini malah jadinya kotor. وهكذا يحرص كلما تعلم مسألة يحرص على العمل بها، فإن علمه يزداد ويثبت في قلبه فلا ينساه أبدا. Dan begitulah kata beliau, setiap kali dia belajar suatu ilmu, dia langsung meniatkan, bertekad kuat untuk mengamalkannya. Karena dengan hal itu maka ilmu tersebut akan menetap kokoh di dalam dirinya. طالب العلم يحرص على تجيد الفوائد، دائما دفتر والقلم يحضر كتابه ودفتره وقلمه ويكتب كل فائدة أو كل حديث يسمعه حتى يحتفظ بعلمه، فإنه الذي لا يكتب تهرب عليه المعلومات، كما قال الإمام الشافعي قال فالذي لا يكتب درسه إيش يقول؟ العلم صيد والكتابة قيده حتى لا يهرب. لو وكيت تصل فمن الحماقة أن تصيد غزالا وتركها بين الخلائق طارقة. لو أنت شفت واحد مثلا يجري خلف غزالة يجري لما بعد تعب مسك الغزالة، بعد ذلك التعب كله فكها. إيش بتقول هذا؟ أورانج بودو، أورانج طلل، أو أورانج أحمق، بقول أورانج بقول ليه؟ لا تعبت بعدين تتركها. كذلك طالب العلم إذا لم يحرص على التجيد وعلى الكتابة كمثل ذلك الأورانج الطلل. Seorang talibul ilm, seorang santri, dia seharusnya memperhatikan untuk selalu mencatat daripada faedah-faedah. Dia membawa buku, membawa pen, membawa pulpen atau pensil. Dia mencatat daripada faedah yang dia dapatkan, sehingga ilmunya tersebut terjaga.
Oleh karena itu Al-Imam Syafi'i mengatakan di dalam syairnya, sesungguhnya ilmu itu bagaikan hewan buruan. Maka dan menulisnya adalah ikatan daripada hewan tadi. Termasuk daripada kedunguan seseorang tatkala dia sudah susah payah mendapatkan sebuah kijang, akan tetapi setelah itu dia tidak ikat, dia biarkan begitu saja tanpa ikatan. Ada seorang dia berupaya, bersusah payah mencari hewan buruan, kemudian tidak dia ikat. Apa ini namanya, kata beliau? Orang tolol, orang bodoh, kata, orang bungul, katanya. Kalau sudah mendapatkan hewan buruan dia ikat. Apa ikatannya? Dengan dia menulis, sehingga ilmu tadi terjaga. Dan begitulah seorang santri, dia harus selalu memperhatikan daripada mencatat faedah-faedah yang dia dapatkan. وهكذا يزداد علم الإنسان من حيث لا يشعر إذا عمل ذلك. أنت ما تشعر نفسك، لكن لما ترجع إلى البيت، ترجع عند أهلك، ترجع عند أقاربك، تقول ما شاء الله ما شاء الله، يشوفون أدبك، أخلاقك، معاملتك، حسن سمتك، ما شاء الله. يحبون ذلك، يرغبون في أولادهم، يدخلونهم المعهد، لأنك أنت تمثل صورة المعهد. لو شوفك بلا أدبية البيت أيام العطلة، تتهاون بالصلاة، تتهاون بالجماعة، هذا ماشي فايدة. أنت تسيء لمعهدك من حيث لا تدري. لو أنت تحب معهدك بتعمل الخلاق الحسنة من شأن ما تسيء إلى معهدك، فتقبل الناس على الدين، فتكون هذا أخلاقك وسيرتك ومعاملتك دعوة إلى الله. بيقبل الناس على المعاهد، وبيعلم الناس أولادهم شريعة النبي محمد في المعاهد التي أسست على تقوى من الله. Dan begitulah seorang tatkala mencari ilmu, dia terus bertambah daripada ilmunya tadi. Dalam keadaan dia tidak merasakan tambahan daripada ilmunya tadi. Sadar atau tidak sadar, dia terus bertambah ilmunya tadi, akhlaknya tadi. Tatkala dia pulang, dia perlihatkan daripada akhlaknya dia, adabnya dia, maka orang-orang akan mencintai pondok. Karena apa? Karena engkau menggambarkan dengan akhlakmu dan adabmu gambaran pondok itu bagaimana. Maka mereka akan berbondong-bondong untuk memasukkan anaknya ke pondok. Kenapa? Karena melihat akhlakmu, karena melihat adabmu. Maka dengan akhlak dan adabmu tersebut itu menjadi dakwah. Dakwah ilallah dengan akhlak dan adabmu, sehingga mereka kemudian ingin memasukkan daripada anak-anaknya ke pondok agar mempelajari daripada syariat Nabi Muhammad SAW dan mempelajari daripada perkara agamanya. Sebaliknya, kalau semuanya engkau berbuat jelek, engkau akhlakmu tidak baik, maka engkau mencoreng nama daripada pondokmu. Secara tidak langsung engkau berbuat jelek dengan pondokmu dengan akhlak dan adabmu yang tidak baik. فعلم بلا أدب ولا أخلاق لا بركة فيه، إنما يتبارك العلم بالأدب والأخلاق، لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أدب أصحابه وعلمه الأخلاق قبل أن يعلمهم العلم. لهذا قال تعالى ليزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. التزكية هي التربية، بعد ذلك التعليم. فإذا جاء التعليم وقد وقعت التربية فحينئذ يشرق العلم في القلب نور من الله سبحانه وتعالى يبين له الحق من الباطل والصح من الغلط. اتقوا الله يجعل لكم فرقانا. Ilmu tanpa adanya adab dan akhlak tidak ada berkah di dalamnya. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW mengajarkan adab dan akhlak kepada para sahabatnya sebelum mereka
diajarkan ilmu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran, liyuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab. Tazkiyah dulu, mendidik mereka dengan akhlak dan adab. Maka dengan hal itu seseorang akan memiliki cahaya dengan ilmu yang datang setelah tarbiyah tadi, pendidikan akhlak dan adab tadi. Dengan cahaya tersebut dia akan bisa membedakan antara yang benar dan yang salah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ittaqullah wa yaj'al lakum furqana. Bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan menjadikan untukmu furqan, suatu pembeda. Engkau dapat membedakan antara yang benar dan yang salah. طالب العلم ينبغي دائما يحتفظ على الوضوء، دائما على الطهارة. فقد ورد أن الوضوء حصن المؤمن، حصن لك. وكان هناك اثنان من طلبة العلم في نفس المستوى ونفس الاجتهاد، افتتح على أحدهما قبل الآخر، فلما سئل بعض المشايخ قال هذا لأنه يعتني دائما بالطهارة والنظافة، وعند مطالعته وقراءته دائما يحرص على أن يكون مستقبل القبلة، فلهذا فتح عليه قبل صاحبه. Seorang talibul ilm, dia seharusnya siogianya bagi dia untuk selalu menjaga wudhu, karena wudhu tersebut akan menjadi benteng bagi dia. Ada sebuah kisah, ada dua orang santri, ada dua pencari ilmu. Salah satu di antara mereka diberikan futuh lebih dulu oleh Allah Subhanahu wa taala, dibuka hatinya. Maka ditanyakan kepada gurunya, kenapa kok bisa? Yang satunya lebih dahulu, padahal ini dua-duanya satu angkatan, sama-sama belajar ilmu dan dalam satu ranah, satu tingkatan. Akan tapi yang satunya dia diberikan futuh, dibuka hatinya terlebih dahulu daripada temannya tadi. Maka dikatakan karena yang satunya itu selalu dia menjaga wudhu. Tatkala batal wudhunya dia wudhu lagi. Tatkala dia belajar atau mutolaah mengulangi pelajarannya, dia selalu menghadap kiblat. Oleh karena itu diberikan futuh oleh Allah Subhanahu wa taala lebih dahulu daripada temannya. الله يوفقنا وإياكم لطلب العلم، ويغنينا بالعلم ويزيننا بالحلم، ويكرمنا بالتقوى ويجملنا بالعافية، ويحققنا بالاستقامة. فمن واظب على هذه الدعوة يرزقه الله الهمة في طلب العلوم النافعة وحفظ العلوم. فالله يوفقنا ويوفقكم لما فيه صلاح ديننا ودنيانا، ويجعلنا وإياكم من المحيين بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويبارك في هذا المعهد ويزكيه وينميه، ويبارك في كل من تعلم فيه أو علم فيه أو عمل فيه خيرا سابقا أو لاحقا. يسأل الله أن يجعل الله من أهل العلم ظاهرا وباطنا يا رب العالمين. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk mencari ilmu. Semoga kita diperkaya dengan ilmu, dihiasi dengan hilm, sabar, dimuliakan dengan takwa, dan diperindah dengan afiat, dan diberikan, diwujudkan padanya istiqamah. Orang yang berdoa dengan doa ini, Allahumma ghnini bil ilm wa zini bil hilm wa akrim bil taqwa wa jamil bil afi wa hadini bil istiqamah. Siapa orang yang sering-sering membaca doa ini, maka Allah akan memberikan kepada dia ilmu dan hafzul ulum, ilmu dan penjagaan daripada ilmu tersebut sehingga dia tidak akan lupa. Kemudian beliau mendoakan terhadap pondok ini, semoga Allah memberikan keberkahan di pondok ini, terhadap orang yang belajar di pondok ini, orang yang mengajar, dan orang-orang yang memiliki andil di dalam pondok ini. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada mereka, dan beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala akan memberikan berkah kepada mereka semua. Man lahu soal Fadil, yang punya pertanyaan silahkan, satu orang. Siapa yang ada angkat tangan? Yang bertanya bebas, silakan. Ada yang mau tanya? Enggak. Tafadhal, Arfan. Sal.
Ada yang tanya. Ada itu kan. Eh, maju, maju, maju. Satu lama ini. Sahib al-amaim ada. Jika adab dan akhlak itu nomor satu, berarti kalau adab dan akhlaknya bagus itu ilmunya berkah juga. Silakan. Ayo. Silakan al-ilmu wal adab hada terjib. Al-mafrud يكون العلم نعم مبارك. أيوة العلم فيه بركة إذا اقترن بالأدب والخلق الحسن لأن هذا هو منهج وسبيل جد الحسن محمد صلى الله عليه وسلم. Ya, kata beliau, jika ilmu itu dibarengi dengan adab dan akhlak, maka dia akan berkah dan akan berkembang. Karena apa? Karena akhlak tersebut dan adab tersebut apabila ditempuh seorang, ini adalah manhaj, ini adalah jalan daripada Jaddul Hasan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi? Ada lagi. Ada, jalani, ada soal. Ada, Fikri. Ada. Ada yang tanya? Ada lagi? Halo. يلا الله يبارك فينا وفيكم إن شاء الله في الأوقات والأقوات ويجعلنا مصروفا في الطاعات، يبارك في الطلبة والطالبات ويوفقهم لطلب العلوم النافعات ويشرح صدورهم وقلوبهم يا رب العالمين باتباع النبي محمد سيد السادات، ويوفقنا وإياكم لما يرضي عنا ويجبنا كل ما يسوقنا بالعلم ويزيننا بالحلم ويكرمنا بالتقوى ويجملنا بالعافية ويحققنا بالاستقامة ويحفظنا وإياكم من موجبات الندامة يوم القيامة يا رب العالمين، ويبارك في معاهدنا ومساجدنا ويجعل مستقر العلوم النافعة في معاهدنا في بيوتنا في مساجدنا في بلاد يا رب العالمين، ويجعل أرباب العلوم النافعة أولادنا وأحفادنا وطلبتنا وطالباتنا يا رب العالمين، يشرح صدورنا وييسر أمورنا ويكفينا إياكم شر الأذيات ويحفظنا من وساوس الشيطان ولا يجعل للشيطان علينا سلطان، يشرح صدورنا بالقرآن وتلاوة القرآن ويعمل قلوب بالقرآن ويطلق ألسنتنا بالقرآن ويوفقنا وإياكم للعمل بما في القرآن بحق القرآن وبحق من أنزل عليه القرآن سيدنا مولانا محمد سيد الأكوان صلى الله عليه وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.